आसंता देवस्नान पूर्णिमा और रथयात्रा अवसर में पुरी नगर को लक्षाधिक भक्तों आगमन होगा परिप्रेक्षी में पुरी एसपी विनीत अग्रवाल निर्देश में मद अपराध और अशांति सृष्टि करुवा व्यक्तिविशेष विरुद्ध में सहर समस्त थाना पक्षर नियमित चढ़ाऊ चालू रही। मदुआ माने साधारण स्थान में मद्यपान कर लोक ताच्छल्य करुवा और सार्वजनिक श्रृंखला भंग करुवा घटना संपर्क में पुरी एसपी नजर पड़ा पर अनुचित कार्यकलाप रोकवा और पुरी को एक सुस्थ सुनियंत्रित और निरापद परिवेश देवा उद्देश्य रे ड्राइव आरंभ करा जायछि। ଏହି ଡ୍ରାଇଭରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ, ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 20 ଜଣ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 45 ଜଣ, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 29 ଜଣ, ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 15 ଜଣ, ବାସିଳିସାହି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 16 ଜଣ ଏବଂ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 18 ଜଣ ଏପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 153 ଜଣ ମଦୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ପରିବେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। मद्यपान करी साधारण स्थान में अशांति घटाइबा और जनजीवन उपर प्रभाव पकाइबा प्रति शून्य सहिष्णुता रहिबो। एही प्रकार अपराध करथिबा व्यक्तिक विरुद्ध में कड़ा आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली पुरी पुलिस पक्षरु संदेश जारी करा जायछि।